يرضكم Enggak timbang. Mami. Cek. Ya, saya nung mic le. Tuh. Enggak, takade ke kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pares dong. Ayo. Pasti. Sampai mag-share. Sayin bang ano kita kapit Kasih sa sampai na yan. na sa ako Taglante ne. Finish mo na. bismillah Hindi pa sampai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا في عبادك الصالحين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi me palanggungan si agama Islam dehel wamban kepe mepite bang ine nelai taupik ke pengurung Allah subhanahu wa ta'ala tukbarte biyene sa hajje pagsarang sukulin si Allah ta'ala sinabab ang banyene ke pengurung ne kita biyene amban me sa harga nikmat hinargaan we manusia yeni nikmat pengumulan buadapun me umat Islam tahati wetebi bang inyene nikmat Allah subhanahu wa ta'ala hinargaan we manusia
Nga niya labean amban me tamanan pinekehap ni labean. Pangaharga sindembua nikmat we manusia siyene te pengurung we Allah subhanahu wa ta'ala le malingkan nen yene bang te osal we ne yene ke pemeindam Allah subhanahu wa ta'ala tuju yele. Menjadi ko itu nilai aku dukkaam te bilang kita bi amban yene me manusia yene ngahargaan nikmat amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pegewe pegetia kita bi inusal we te bi inyene waktu ten bin. Yene nikmat pengumulan ten bin. Sibang ine yene ganta pangandaakan Allah ta'ala tuju kita bihin. Yene ngahati atawakan pakale paeseb. Si yene paeseb pasalan agama tebi. Yene agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Menjadi me umat Islam eseb tebi nga niya sababan tamanan piniki harga sababan yene pukunwe manusiain inurungan pengumulan we Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala malaingkan nen sabab nen lai umbol dembua yene sahingga hajja ia makapag-amal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Saingge hajja tetuhut ne bang ine yene pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala tuju iyehin. Menjadi dah kita magpatigel pegay ne song me lalim-lalim bahangihin pegerin tiga insyaallah ta'ala amban me saharga-harga yene pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala tuju kite yene subay tetuhut wete inyene pag ibadat tuju Allah ta'alahin. Dembo amban me saharga-harga ibadat tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Kwa yene tagite tabi kwa itunalay. Si yene tasolat tabi si kapson tabi lo. Dukya inin insyaallah ta'ala kabayaan ko pag suy-suyhanten bin. Yene bangsa inge yene kahargaan sin pagtuntut sin ilmuin. In ilmuin mo umat Islam harga manamal si dembua manusia. Harga si tiap-tiap manusia yene ngajian agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Si kaisanin pegge in yene pegtuntut ilmuin pinapardo we Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanin pin Nabi Tabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin yene pagtuntut sin ilmu in pinapardo we Allah subhanahu wa ta'ala sari dukenian nin lela dukenian nin dende hatinen in yene pangahati sin agama Allah subhanahu wa ta'ala pinapardo si kitabi pinapardo si kita bi bangsa inge yene pangahati ta bi bangsa inge pagsambahayangin. Pinapardo si kita bi we Allah subhanahu wa ta'ala yene ngahati kita bi bangsa inge aturan pagwuduin. Pinapardo we Allah subhanahu wa ta'ala bang ine me rukun islamin. Bang ine me rukun imanin. Hasupaya tahati ta bi bang ine yene hakikat sin agamaten bin. Yene supaya keteuhan tabi bangsa inge yene lanten bin saingge kita bi umasek dialem kasaben nalan duk saingge kita bi lumiu atau akan lumi amban yene miaan kabatilan atau akan kalepasan. Ya iyan mula-mulanen me umat Islam amban yene me tahatiku bangwei in manusia in kalagihan subay ngaji dukwei pinapardo we Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala in yene pagtuntut sin ilmuin. Menjadi me umat Islam si sadipe billahi
Tapi gania amban me manusia magtalus tao. Gania amban me manusia magtus tao ng bahayang magtus tao muwase magtus tao maghaji. Inanakan kita biwa sa itabi la ta'lamuna syai'a bin Allah subhanahu wa ta'ala. Gania amban me manusia magtalus tao. Magtalus kitauhan ni bangsa inge pamasa Qur'anin. Magtalus kitauhan ni bangsa inge panapsir Qur'anin. Malingkan nin sa inge roye mangkin tao subay e ngadji. Nahangkan me umat Islam. Dati kita bimabaya. Yene lepas in waktu ten bin. Lepas in yene pangumulan ten bin. Bangwe gay kita bi. Makapasape amban yene me waktu te bilay. Amban yene labeyan atawakan lan. Silan yene pagtuntutan sin ilmu. Pagin pagtuntut sin ilmu in maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Kwene pinainlay. Pinapardo we Allah subhanahu wa ta'ala tudyo kita bi. Pagge sa inge pangatao te bi agamaten bin. Sa inge pangatao te bi yene bangsa inge pangandaakan Tuhan ten bin Rabbul Alamin. Banggay kita bi ngadji. Yaru yan labian dan me umat Islam. Meipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Budembua amban me problematik we itu. Kasindoyan amban me kepong tinaihan tabiya. Fokus siya manamal ngadji sumagawa duman pangadjian den aturan bangsa ingi pag-agamahin. Yene pinokusan den bangsa ingi aturan pegdunyahin. Niya amban me manusia lalem pangadjinen, lalem kataunen, sampai ye miyaan makasakses iyehin si keluman neto data bulak dunya. Sumagawa bang daak no masapatiha, gay tao, bang tilaw no bang ina nepain, yene rukun sin agamahin, gay bisan keteuhande, sinabab amban wei, peggega wede inurungan waktu, inyene waktu pagpangadjiin. Tehinang siya profesional, tehinang siya mastal, tehinang siya nurse, tehinang siya ina-ina na may profession we de taabot, tu da tabulak dunya inin. Sumagawa bang daakno, mas sa Quran, bang daakno mas sa hadis, gay katauhan de bang ine binasaden, gay katauhan de bang ine, yene miyaan, pangandaakan Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala tudyo siyehin. Mubinnaan. Iye-iyen tamanan mahargain pege iye-iyen lahat tebi makakalin. Yene elaw akhirat. Buadapun kasindoyahan amban me manusia. Pinagmatuyuan den. Yene parkala dunya. Yene parkala miyaan geru taboode kahapan nen. Bang taabot niya siya, magtaabot niya kita, pinapole pabalik haphadarat Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Manjari umat Islam ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Inyene pagtuntut ilmuin, sababan amban yene pagtuntut ilmuinin, sababan amban pangalang kewe Allah subhanahu wa ta'ala, sikita biyene darajat tebi. Tandanin pin Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kulang maglabi pin Allah subhanahu wa ta'ala, inangkat we Allah subhanahu wa ta'ala, yene me siya magpaparat saya amban kaam. Walladhina utul ilma darajat, duk yene me siya miyaan tao atawakan miyaan megtutuntut ilmu. Dembu amban me panapsir me keulamaan te yene me siye mufassir te. In yene pasal ayat inin inangkat yene me manusia magpaparat sayahin, amban yene me manusia aga magparat sayahin. Hatinen inangkat ya Allah subhanahu wa ta'ala indarajat nen sali du dunya
sampai labi luba ni tek kasih hadarat Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Bangkaniaan din, magpaparat saya magkakahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina utul ilma darajat, duk yene me siye amatauhin, inangkat isab yene me siye miaan, amban yene me kemon amanulay, bang niya amban me siye magpaparat sayalay, bang niya amban me siye magkakahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala lay, yene amban siye tao si agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Menjadi umat Islam, in manusiain, langkew hep darajat nen bangkaniaan nen politician buye me ngandaag. Lune ke ngandaag barangay captain atau akan mayor atau akan gobernur. Atau ine ne position. Bakas yene miaan inangan-angan we ne tadauhat. Demikian yene me siya atege arta, langkew hep darajat nen. Langkew hep darajat nen si pamain manusia. Tanda nen. Bang niya amban me manusia langkew darajat nen kuene me tepe intele. Tehinang iye mayor, tehinang iye gobernur. Agen-agen pesujud tujuye me bata nen. Agen-agen pesujud si iye me rakyat nen. Hawa pangaharga iyehin. Sumagawa, once tumahala inyene dem buwa manusia miaan, amban yene palayahan ne si posisyon nilay, gana ni harga ne, gana ni miaan pakali tuju iye, pegewe ala ni amban iye inyene darajat nen. Demikian yene me siya atege pangarta. Bang niya amban me manusia tege pangarta keurungan pangarta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasinduehan amban me manusia. Agen iya tinayak-tayak. Hawa pangaharga iyehin. Pegelang keu darajat nen. Sumagawa, once ne tumahala amban iye yene pangarta nen. Para sababan amban iye. Kasinduehan amban me manusia. Petilahag ne amban iye. Pegewei kalu-kalu niya amban me yene me miaan amban siye yene me siye inalaan Allah subhanahu wa ta'ala pangartaanen kwe kanya anden miaan maku atawakan nambi si yene me manusia bakas maghanga si siyele atawakan yene me manusia mengharga siyele. Hatinen lain umat Islam in yene darajat matuda tak bulak dunyahin. Inyene darajat bakas inangan-angan we manusia magkalepas do. Magkalepas do. Bune bang yene darajat. Yene me siya atau si agama. Yene darajat atau si ilmu agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Amban dunya labi bang elew akhirat. Gay ala-ala tuju siye. Once niya kataude si agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tanda nin bang keumayam. Piye hadja amban me manusia. Bang payaman nulongkoy-longkoy dusiye. Sumagawa masi-masi pese pinakalewe mahadjana. Piye hadja amban me manusia. Bang payaman nu pandak-pandak dusiye. Sumagawa masi-masi si hinangad-hangad we manusia. Sinabab yan amban ine me umat Islam. Sinabab amban kalangkeo darajat de. Sinabab amban yene pinetulahad siya we Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Sinabab amban yene. Bakas peglugto de ngaji si yene ilmu sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Me umat Islam. Me ipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Kwene tepein lay. Ye iyan amban me tanda kaharga. Sinyene pangaji, sinyene panuntut ilmu sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pegewe, jalan keteuhan te bang ine pangandaakan Allah ta'ala tuju kitehin. Pegpuas amban iyan, jalan inangkat pe Allah subhanahu wa ta'ala darajaten. Jalan tuhut te bang ine pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala tuju kitehin. Jalan
kepemeno te tuju manusia bang ine yene ilmu tepeme inda mu Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala tuju kitehin. Menjadi puas billahi me umat Islam. In Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala magkabtangan dalam Quran ni mahamul dia. Pene qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Bisarahun o Muhammad. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ine magsali kepin Allah subhanahu wa ta'ala. Yene me siya atau. Duk yene me siya mengge matauhin. Menjadi me umat Islam naan si ayat ininen. Tau kita nambungan nebisan kita hajjah. Asal matan manamal. Yene antara atau duk gay tau. Tala manamal in pegbidaanin. Bebiraw. Tala manamal in pegbidan yene antara tao duk mengge matauhin. Tala manamal pegbidan yene me manusia tao ngatauhan syara Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Duk yene me siye me manusia ge mangatauhan syara sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'alahin. Nama kaulali manama si kahalan tebi si zaman tebi kue itu. Yene mekekite keo amban me manusia magdiskas pasalan ilmu Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Magdiskas pasalan kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya amban me atau. Yene nga kapasalan kasara-saraan Allah subhanahu wa ta'ala. Bupi niya pesulang. Bupi niya gay kahagad bang ine yene miyaan pinasampay dem buwa ama tau miyaan. Bang ine pinasampayan ne pasalan hukumanin. Ubus ye tinuhutin. Way me kay kahanin. Way me kita bi me umat Islam. Me ipon Allah subhanahu wa ta'ala tebiya. Ye tinuhutin yene me siye mengge matauhin manggana pangalab-ngalab ni si agamahin. Ya tinuhutin bang sine ga bakas makaajiin. Ya tinuhutin bang sine yene ga mangatauhan sara Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'alahin. Buparahal. Yerui komentonen bang wene hajja wal hinaram atawakan wal ne hajja pineguaan hukuman sa inin samiyaan. Weme ke ulamaan in yene ine la ibakas lubuan de ke hukum. Buparahal in yene mengen diskasle atau akan yene mamanggale me manusia iyan me umat Islam me atambay-tambay ruhadja me aga bakas nontongan kitab me aga bakas paharap si me keguruhan ubus ye iyan akahante keo ye iyan me pesulangin ye iyan yene mengen diskasin sin me yene ke ulama anten buadapun bang payamante me umat Islam ko ene tepein lay. Tala manamal yene antara yene pegbiddaan. Atau duk yene me siya agi matauhin. Na yene isab yene me siya atau. Yene isab me siya me atau si agama. Bang siya mian yene meguwa sin ilmu den. Bang siya masampay sin yene kinatauhan de me ine-ine nelai pagwa de hukuman si ine-ine parkala. Ambat tui sabsube tali-tali de bangsa inggalabian pagwa den. Gene makaine bang yene pinasampayan den sali pagkaside tao, sali pagkaside atege ilmu, game ke ine si siya bisan tumlang de bang ine hukuman ine-inehin na sumagawa bang ye inakahanden kwe me kitehin behu magtagna pe behu beginner pe sambat-sambatan yene bahasamban deng kepakin na kweru kahantang makanak yene meg-umol pe 2 tahun megtus sa ngalan nuruk puto bang pinakan pegawai na kwe ne pinaintelay
Ge magsali kahalan yene me siye a matauhin, duk yene me siye agay matauhin. Menjadi me umat Islam me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ya inin subay pinikil-pikilten bin. Pabalik kita pihap yene miaan yene ko tabi sarata de halulay kay kahanamban kita bang niya nga kami keguruhan pasalan pangadjian, pasalan hukuman, pasalan ine-ine magtus kita magreak magtus kita miaan nenggehan duwe paaten bang wene hadja sa miaan pinagwa den buada pun gak tapayam tediten sine kite duk sine siye yene me siye mangurung pengajian lay duk yene me kite mamangga siye lay bang niya amban me yene me siye me kaulama anten ngang gua hukuman sidem bua parkala bu kite bigay ketewaan sarang-sarang gayne hadjaraho kebut-kebutan. Bawa pamanen gay kita ketewaan atau niya tuhut te saddi. Sabune bang yene misara-misarahan siya gay hap. Misara-misarahan siya te sasab. Nadane miyan tuhut te bimeipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Subay payaman te bilebeten binduk yene me lebel siya me ke ulama anten bin. Pege siya mas labi ek kakatauhan den. Duk amban yene me kite. Yene mapakoment le yene mangandiskas le. Buin kita gak bebisan niya bisan daahat kita hante amban ilmu Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Nabang mabaya kita yene kwesiyehin ngatauhan syara. Ngatauhan yene bang ine ne pain pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin. Ngatauhan duk bang ine ne pain pamegesan Allah subhanahu wa ta'alahin. Nakoy ne pinainlay. Ngaji kita bimeipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ngaji kita bisin sara sin Allah Ta'ala. Ngaji kita bipaasik kita bihap madrasah. Ngaji kita bipakali simi keguruhan. Ngaji kita bipaharap simi keulamaan meipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Hasupaya luka in pangatianten bin. Hasupaya luka in akal pikiranten bin. Bang ine yene binoo. Sin yene Quran. Duk hadis Nabi Tabi sallallahu alaihi wasallamin. Bagi hugaga manamal. Abay kanya anten bin. Inurungan kita bi wallahu ta'ala. Pengumulan. Ubus gawe tabi inusal. Bisan sa agen da sa saat. Amban yene pagtuntutan sin ilmu. Amban yene pangajian sin sara Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ubus mangkin kita bi. Magreklamo bang niya. Pangakawe mesye ke ulama anten bin. Bang wene hadja miyaan subay. Bang wene hadja parkala miyan hinaram. Ubus in kita bi kenya anten bin. Magreklamo kita bi. Buken ya anten bin pahali-hali hadja. Bisan dulu ka madrasahin. Bisan dulu ka in yene pagtaalimanin gaya kita bi bisan pakali. Eddo tabi pemeg Facebook yene kelawan ke kohapanin atau akan magpayam drama o payam kemonin amban yene pahadir atau akan paharap si ke ulama anten bin umat Islam. Buadapun pen Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Pen Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala sebennal bakas tagamahan kami ne inyene ebbut narka jahannamin kaikahan amban me jinduk manusia. Way tinagamahan ebbut narka jahannam yene me jinduk me manusia alay. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Niya pangatiande. Sumagawa gawe de inusal pamaham sinsara Allah subhanahu wa ta'ala. Gawe de inusal inyene pangatianden ngajian sin Quran Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Gawe de inusal pamaham bang ine yene pangandaakan Allah ta'alahin. Gawe de inusal bang ine
yene pamagesan Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'alahin. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Niya pamayam de sumagawa gawe de inusal pamayam si pakarajaan Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Inusal hajja wede pamayam den si parkala yene hinaram wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ga siyasin na mayaman bang ine yene pinakitehan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban may kasara-saraan nen. Walahum adanun la yasma'una biha. Niya pakalede niya tayngede. Sumagawa agawede inusal pakale. Si yene pakarajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gawede inusal pakale si yene si pagtuntutan ilmu. Pakale si kaguruhan. Pakale si pagbasahan Quran. Inme manusia miyan me umat Islam me ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Pinallahu ta'alahin ulaika kal an'am. Insyali kwe kahantang binatang. Balhum adal. Sobra pemban binatang. Wa ulaika humul kafilun. Duksiye na iyan me manusia. Iyan me siya mangligapin. Iyan me siya keurungan akal pikilan sumagawa-gawe de inusal inyane pikilan den. Pamaham pangahati sin kasara-saraan Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ubus mangkin magreklamo. Mangkin matuk ngen discuss. Mangkin matuk si yene basaug kake si me yene paglugatan sin me siya keulamaan me umat Islam me ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Buadapun bang lukaru isab madrasahin kasi paasek. Subang mabaya kita bi. Bang mabaya kita kuasiyehin tao si agama. Bang mabaya kita kuasiyehin tao si kasara-saraan Allah subhanahu wa ta'ala. Pahadir kita bisi pagpangadjian. Kwa itu na inin umat Islam. Piambulan sa. Kami melusilahat iyan. Song luka ni isab balik inyene madrasaten bin. Luka ni isab balik pagpangadjian bin. Dale paste biwaktu ten bin. Nga hati kita bisin agama sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pegewe me umat Islam. Nga itu niya seddi makalampuan kita bipaasek amban yene surga Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Malingkan nen bang kita binuntut ilmu. Janan ketauhan tu bangsa inggalabean yene metumuunin. Supaya kita bisumampai magdalam surga sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pain Nabi Tabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Sina-sina nuhut lan yene ganta ngadauhat ilmu sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala sahhalallahu tarikan ilal jannah. Hati ng sina-sina patudyo yene pagpangadjian. Sina-sina patudyo si yene pagnasihatan, sina-sina patudyo si pagpagwaan ilmu, pinalampungan wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, yene gawang yene lanne, tudyo magdalam surgain. Hatinin hinidayatan wa Allah ta'ala, janan ilukahan pangatianen, ilukahan pamahamnen, bang ine pain yene pangandakan Allah ta'alahin. Inukahan wa Allah Ta'ala bang saingge pag-akida mahapin. Inukahan wa Allah Ta'ala bang ine me sarap yene bakas pinapardo wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuyehin. Amban sababan iyen. Giye kau-kauhan. Pegewe pinalampungan wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuye. Yene, lan magdalam surgain. Tinoan ya Allah Ta'ala. Tandanin pin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tamanan basag ne katalew nen tuju Allah subhanahu wa ta'ala amban ipun ne, yene me siya atao. Peke hinidayatan Allah ta'ala. Sinabab amban penuntut ne ilmu. Sinabab amban yene pangadji ne. Sinabab amban panghati ne. Syara sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Manjari me umat Islam. Si kahalan pagpangadji. Subay du isab yene
pahap tebi inyene niyatten bin. Pege kaikahan amban me manusia. Ngadji hadja hasupaya tapabatuk si pegdiskasan. Hasupaya niya pangalugat. Hasupaya niya pangandiawa ne yene me siye. Me yene miyaan makulang-kulang panghati ne pesi agamahin. Ngayon me para kalayan me umat Islam. Gay iyan hap para si demwa muslim. Sumagawa bangkit mabaya yene tinoan wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ngadji kitabi duk pahap tabi inniyaten bin hasupaya lukasi kitabi inyene ilmu Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'alahin buadapun in ilmuin bang megmumpat si demwa muslim bang megmumpat si demwa mu'min bupi kepemono ne bupi tabebbeg we ne bupi kepemeno we ne si me miyaan murid ne bupi kepemeno we murid nan si me kemuridan me pesuno si yelay gay magbekkat kahapan nen me umat Islam bisan pe yelay kanyaan nen ne dialam pe kuburan ne tandanin pin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Bang ne mate anak Adamin bekkat de yene pag suparsugpatan nen duk yene me amal ibadat nen. Hatinen bekkat ne ga ne niya kahapan tadaw hat ne amban yene me bakas hininang nele. Malingkan nen atas telu perkala. Si kaisanen yene sadaka. Bangkeo makatabang. Bangkeo mekepe niya yene sadakatun jariyah. Sadakatun jariyahin yene megmumpat petuju manusia kahaba yene bangkeo kami makapagpatengge masjid kapanabang si madrasa ine megmumpat tuju manusia si kadwenen ina yene ko pegdisarahan te ko itu nilay yene bang kaniya anten bakas makaaji bupi tadaw hatte bi inyene ilmu bakas tapangaji te bilay kepemeno te bi tuju ke muridan te bi janan magmumpat tuju kita bi me umat Islam. Jakpat hep yene me siya jaman tagna le. Yene me siya ulama jaman tagna. Pegewe me umat Islam. Yene ko me kitab pinakaaji we tabi ko itu. Duman hep iyan me muallif ne iyan me umat Islam me ako itu. Sumagawa me muallif ne iyan. Me ulama jaman tagna pe me hatusan tahun ne palabey. Kawapat nen amban jaman tabi ko itu. Sumagawa parsababan amban pege pinagmumpat tuju siya inyene ilmu den tiya pe ilmu den sampai kue itu pengajian tebi sampai kue itu nilai masing-masing pese kebahagiaan amban yene me kahapan yen ta pangaji tebi ilmu de ta pangaji te tuju siya lay parsababan amban in pege pinagmumpat tuju siya inyene ilmu den me umat Islam sikatalunen amban me yene gaybek kat kahapanen yene bang niya anak nusali yene nganduahan kao. Sumagawa galai miyaan mauduten lai rume umat Islam si pasalan yene kahargaan pagtuntut ilmu. Meke sa isa miyaan bisarate pasal me yene sindwele. Insyaallah subhanahu wa tabaraka wa taala bang niya time tisaddi. Pia minute ni kak pakai ano. Sige lang. Third date. Menjadi me umat Islam me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Miyaan kuene pinainlay dahaman haman tebi inyene pagpangadjiin. Dahaman haman tebi inyene panuntut ilmuin me umat Islam me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pege Allah ta'alahin bang kalasahan ne ipun nen urungan ne kahapan bang mabay Allah ta'ala ngurung kahapan si ipun ne pataw ne si agama pin Nabi tabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sine-sine kinabayaan atawakan kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala yufaqihu fid din urungan ne pamaham si agama.
urungan ni katao, si pasalan agama, hati ni inurungan ilmu. Natungan pe kita bi, miha lasa atawakan miha rida Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Buadapun kita uhante bi rubang ine me labeyannen. Iyo ru madrasahin, iyo ru me kaguruhanten bin. Ngaji kita bi me umat Islam me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Da kita bi magpain we in aku bahi inegene makajari ngaji. Da kita bi magpain we aku makanak PWGP makajari ngaji. Sumagawa in pagpangajiin me umat Islam. Ga niya limit ne. Ga niya limit ne. Tandanin pa Nabi tabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Sige. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngad nguntut kam ilmu pen Nabi tabi sallallahu alaihi wasallam kubembi pe amban puyutan nampay kam magdalem liang me umat Islam. Hatinen kumebi amban kamakanak, kumebi amban yene miaan, kumebi amban maka kamakanak dinakam ngaji wa Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai taabut hajja in yene miaan yene pangumulan bin yene song patek kanisikaam in yene kawapat bin ye iyan miaan kahantang yene pagpangajin ng umat Islam. Hatinen duman hajja subay para si makanak, duman hajja subay para si abahi, sumagawa para si kita bikemon. Murah-murahan bang panisab kita bitinaupikan. Wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Inurungan kabaya in pangatianten bin ngahati sinsara Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pegega itu niya seddi boote bi miaan habhadarat Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala maningkannen duamban yene me miaan kekehinang te bi rumahapin amban me amal ibadaten bindu buadapun in amal ibadatin geidu tineima wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala banggi tumuun nasaing ketemuun ne banggi kita binga hati sinsara banggi kita binga hati bangsaing aturan pagpangajiin abanggi sangi aturan paghinangin nabu yeruen labian den sube kita bingaji puas billahi gene ku makapagpataha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.